بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ تاشقند میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام شیراز تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا۔ اسے اتنا تھوڑا سا معاوضہ ملتا کہ اسے اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ شہر سے بہت دور ایک درویش کی جھونپڑی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ شیراز ان درویش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جھونپڑی کے باہر سے آواز لگائی، اے محترم بزرگ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شیراز جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے ادب سے درویش بابا کو سلام کیا اور بولا، بابا جی، میں ایک غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کیجیے۔ درویش نے کہا، کل ہی شہر کے قاضی نے مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیجی ہے۔ یہ سن کر شیراز کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ درویش نے کہا، بیٹا، میں مفت میں اشرفیاں نہیں بانٹا کرتا، تم مجھے اپنی کوئی چیز دے دو اور اشرفیوں کی تھیلی لے لو۔ شیراز بولا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ ایک کلہاڑی اور ایک جھونپڑی۔ درویش نے کہا، یہ دنیاوی مال و اسباب میرے لیے بیکار ہیں، تم کوئی ایسی چیز دو جو تمہاری اپنی ہو، جیسے کہ تمہاری دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت یا پھر چکھنے کی طاقت۔ یہ کہہ کر درویش نے اپنا ہاتھ شیراز کی آنکھوں پر رکھ کر ہٹایا۔ اس کے ساتھ ہی شیراز کی نظر جاتی رہی۔ شیراز گھبرا کر بولا، بابا جی، آپ نے تو میری دنیا ہی اندھیری کر دی۔ اب میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاؤں گا، راستے میں کسی گڑھے میں گر جاؤں گا، کسی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو جاؤں گا، اللہ کے واسطے میری آنکھ واپس کر دیجیے۔ درویش نے اپنا ہاتھ شیراز کی آنکھوں پر رکھا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شیراز نے کہا، آپ میری کوئی اور چیز لے لیں۔ درویش بابا نے کہا، رنگوں کی پہچان کرنے کی طاقت چھین لو۔ شیراز نے خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ مجھ سے رنگوں کی شناخت لے لیجیے۔ درویش نے اس کی آنکھوں سے ایک رنگین جھلی نکال کر شیشے میں بند کر دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شیراز پھر سے درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، میرے بچے، تم اندر چلے آؤ۔ شیراز نے کہا، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ رنگوں کی پہچان ختم ہو جانے سے سب رنگ سفید یا کالے ہی نظر آتے ہیں۔ آسمان کی نیلاٹ، زمین کا مٹیالہ رنگ، درختوں کی ہریالی، گھاس کی سبزہ، پھولوں کی رنگینی سبھی جاتی رہی۔ کالے رنگ کا شوربہ اور دودھ یا سفید روٹیاں دیکھ کر مجھے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ کالے رنگ کے تربوز کی کالی کاش کھاتے وقت دل متلانے لگتا ہے۔ اللہ کے واسطے میری رنگوں کی پہچان کرنے کی طاقت مجھے واپس کر دیجیے۔ درویش نے شیشی سے رنگین جھلی نکال کر شیراز کی آنکھوں میں دوبارہ لگا دی۔ شیراز فوراً جھونپڑی سے باہر کی طرف دوڑا۔ وہ بہت دیر تک نیلے آسمان، سرسبز گھاس، سرخ اور گلابی پھولوں اور طرح طرح کے رنگین پرندوں کو دیکھتا رہا اور آخر میں بولا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، مجھے تو اب معلوم ہوا کہ رنگوں کے بغیر زندگی کتنی بے مزہ ہے۔ درویش نے کہا، ہاں بھائی، اب بتاؤ تم اپنی کون سی صلاحیت مجھے فروخت کرو گے؟ تمہاری سننے کی طاقت لے لوں؟ شیراز بولا، ہاں، بھوکے مرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان بہرائی ہو کر زندگی گزارے۔ درویش نے شیراز کے کانوں سے کچھ نکال کر ایک ڈبیا میں بند کر دیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ شیراز پھر درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، درویش بابا، میری مدد فرمائیے۔ درویش نے کہا، کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ شیراز بولا، ہے بزرگ، اب میں چڑیوں کے چہچہانے، کوئل کی کوکو، بلبل کی سریلی آواز سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ بازار جاتا ہوں تو ہر وقت حادثے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ کل شام میرے پیچھے سے آنے والا گھوڑا بھی دب گیا۔ لوگوں نے مجھے بتایا، زور زور سے آوازیں دی، لیکن مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ ایک شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا اور گھوڑا میرے پاس سے گزر گیا۔ وہ تو اللہ کا کرم کہ میں حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ آپ میری سننے کی طاقت واپس کر دیجیے۔ درویش نے شیراز کو سننے کی طاقت واپس کر دی اور کہا، ہاں بھائی، اب تمہاری کون سی صلاحیت حاصل کروں؟ چکھنے کی طاقت اور سونگھنے کی طاقت چھین لیتا ہوں تمہاری، پھر نہ تمہیں کسی چیز کا مزہ محسوس ہوگا اور نہ خوشبو یا بدبو۔ شیراز نے کہا، جی ہاں، ذائقے اور سونگھنے کی حس میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ درویش نے اپنی 2 انگلیاں شیراز کے حلق میں ڈال کر
कोई चीज निकाली और शीशी में बंद करके डांट लगा दी। शिराज खुशी खुशी अपने घर लौटा। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि फिर वो बुजुर्ग की झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा था। दरवेश ने कहा, मेरे बच्चे, दरवाजा खुला ही है, तुम अंदर चले आओ। शिराज बोला, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मैं अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। दरवेश ने कहा, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए। शिराज ने कहा, मेरी कुव्वत जायका क्या गई, जिंदगी बेमजा होकर रह गई है। दाल रोटी हो या पराठा, कबाब हलवा हो या कोई और चीज, हर चीज का मजा जाता रहा। पता ही नहीं चलता कि मैं जर्दा पुलाव खा रहा हूँ या भूसा चबा रहा हूँ। पिछले दिनों तो मरते मरते बचा। दरवेश ने परेशानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? शिराज बोला, मैंने सड़ा हुआ खाना खा लिया। जायका महसूस ना करने और सूंघने की सलाहियत खत्म होने की वजह से मैं ये महसूस ही नहीं कर सका कि खाना खराब और बदबूदार हो गया है। मैं शदीद बीमार हो गया, बहुत दिन तक इसी हाल में पड़ा रहा। तब कहीं इस काबिल हो सका कि आपके आस्ताने पर हाजिर हो सकूं। दरवेश ने फिर कहा, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए। फिर बुजुर्ग उस शीशी को उठा लाए और उसमें से कोई शरबत शिराज के हलक में उंडेल दिया। उसके साथ ही शिराज की कुव्वत जायका भी सही हो गई। दरवेश ने कहा, हाँ भाई, अब बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी चीज तुमसे जब्त करूं? छूने की ताकत छीन लूं? शिराज बोला, हाँ, ये बेकार है, मैं खुशी से छूने की ताकत आपको देने को तैयार हूँ। दरवेश ने शिराज के जिस्म पर हाथ फेरा और बोले, जब तुम अपने घर पहुंचोगे तो तुम्हारी छूने की ताकत खत्म हो चुकी होगी। अभी थोड़े ही दिन गुजरे होंगे कि वो फिर बुजुर्ग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवेश ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, ये क्या हुआ है तुम्हें? शिराज बोला, हुजूर, इस बार जबरदस्त मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। जब से मैं छूने की कुव्वत से महरूम हुआ हूँ, मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि पांव जमीन पर रखा है या नहीं। इस तरह मैं कई दफा गिरा। एक बार तो सीढ़ियां उतरते वक्त मैं समझा कि मैंने कदमचे पर अपना पांव रख दिया है, हालांकि मेरा पांव अभी कदमचे से कुछ ऊपर ही था। जो ही मैंने दूसरा पांव उठाया, मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। बहुत दिन बीमार और जख्मी पड़ा रहा। अब कहीं इस काबिल हो सका कि आपके आस्ताने पर हाजिरी दे सकूं। दरवेश को शिराज का यह हाल देखकर अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए। शिराज फिर बोला, हुजूर, आप कुव्वत लामसा यानी छूने की ताकत मुझे वापस कर दीजिए और उसके बदले में कोई और चीज ले लीजिए। बुजुर्ग ने शिराज के जिस्म पर हाथ फेरा और उसके साथ ही शिराज की छूने की ताकत बेदार हो गई। सीढ़ियों से गिरने के बाद उसे जो चोटें आई थी, अब उनमें दर्द और तकलीफ होने लगी और चीख कर बोला, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इस दर्द में भी राहत है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, अब बताओ कि तुम मुझे क्या चीज देना पसंद करोगे? तुम अपना साया मुझे दे डालो, वैसे भी यह फजूल है और तुम्हारे किसी काम का नहीं। शिराज खुश होकर बोला, जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया, ये साया वाकई मेरे लिए बेकार और बेमसरफ चीज है। आप शौक से मेरा साया ले सकते हैं। दरवेश ने कहा, तुम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। शिराज ने हुक्म की तामील की। दरवेश ने एक तेज धार वाला खंजर निकाला और एड़ी के पास से साया काटकर जिस्म से अलग कर दिया। फिर उन्होंने साया को कपड़े की तरह लपेटकर अलमारी में रख दिया। शिराज खुशी खुशी अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में कुछ लड़के मिले। इत्तेफाक से एक लड़के की नजर उस पर पड़ी तो वो चीख कर बोला, अरे देखो, इस आदमी का तो साया ही नहीं है। एक बच्चा सहम कर बोला, मैंने सुना है कि जिन भूतों का साया नहीं होता। जरूर ये शख्स कोई जिन, भूत या कोई खब्बीस रूह है। सब बच्चे डरकर चिल्लाते हुए भागे। महल्ले के कुत्ते भी शिराज को देखकर भौंकने लगे। वो भी उसे कोई जिन या भूत समझते होंगे। अब शिराज दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता। रात के वक्त घर से निकलता और घुप अंधेरी गलियों में फिरा करता। उसके दोस्त रिश्तेदार भी उसकी इस हरकत पर हैरान थे। वो उसे बुलाते, लेकिन शिराज किसी से मिलने के लिए ना जाता। आखिर वो इस कैद तन्हाई से घबरा गया और एक दिन फिर बाबा के आस्ताने पर हाजिर हो गया और लगा चीख चीख कर पुकारने। दरवेश ने दरवाजा खोला और शिराज को देखकर कहा, कहो, कैसे आना हुआ? शिराज रोने लगा और बोला, हुजूर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए और मुझे इस मुसीबत और कैद से निजात दिलाइए।
दरवेश ने पूछा, अब क्या हुआ है तुम्हें? शिराज ने जवाब में अपनी कहानी सुना डाली और कहा, हुजूर, मुझे तो मालूम हुआ कि इंसान का साया भी बहुत काम की चीज है। ये वो साथी है जो हमेशा साथ रहता है, कभी आगे आगे चलता है और कभी पीछे पीछे। इससे महरूम होकर महसूस हुआ कि जैसे एक सच्चा दोस्त और दुख सुख का साथी साथ छोड़ गया हो। साय के बगैर मैं अपने आप को अकेला अकेला महसूस करता हूँ। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी रोज रोज की दखल अंदाजी से मेरी इबादत में खलल पड़ता है। अब आखिरी मौका देता हूँ तुम्हें, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई और बात नहीं सुनूंगा। ये कहकर बुजुर्ग बहुत देर खामोश बैठे कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम मुझे अपनी मसाम ले डालो। शिराज खुश होकर बोला, जी हाँ, आप मेरे मसाम ले लीजिए, वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है। दरवेश ने एक सुराही से शिराज के जिस्म पर पानी उंडेला और उसके साथ ही बहुत बारीक बारीक सर्रात शिराज के जिस्म से अलग होकर जमीन पर गिर पड़े। दरवेश ने उन सर्रात को जमा किया और एक बोतल में डालकर अलमारी में रख दिया। शिराज खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसका जिस्म गर्मी से तपने लगा। घर पहुंचते पहुंचते उसकी खाल गर्मी से झुलस गई। खाल में बेशुमार बारीक बारीक मसाम यानी सुराख होते हैं, जिनके रास्ते पसीना खारिज होता रहता है। पसीना आने से जिस्म की जिल्द गीली हो जाती है और उसका दर्जे हरारत बढ़ने नहीं पाता, लेकिन जब मसाम खत्म हो जाता है तो जिस्म गर्म होने लगता है और मुख्तलिफ बीमारियां जिस्म के अंदर दाखिल होने लगती हैं। शिराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मसाम खत्म हो जाने के बाद शिराज का जिस्म तांबे के बर्तन जैसा हो गया। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ जिस्म भी गर्म होता चला जाता। अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए शिराज को दिन में 10-15 बार नहाने पड़ते। वो गीले कपड़े पहनता, जिस्म पर पानी डालता रहता, फिर भी जिस्म को सुकून नहीं मिलता। वो दिन भर कमरे में लेटा रहता। शाम के वक्त घर से निकलता। शिराज जल्द ही अपनी इस हालत से आजिज आ गया। एक बार फिर वो दरवेश की झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर आवाजें लगा रहा था, अल्लाह के वास्ते आप मेरे मसाम वापस कर दीजिए। दरवेश ने अलमारी से वो बोतल निकाली जिसमें मसाम थे। बोतल में पानी डालकर अच्छी तरह हिलाया और शिराज के ऊपर उंडेल दी। शिराज बोला, हुजूर, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि अल्लाह ने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हर नेमत हजारों अशरफियों से ज्यादा कीमत रखती है। ये रही आपकी 1000 अशरफियां। मैं अब मेहनत और हिम्मत से अपनी रोजी कमाऊंगा। वो जाने के लिए मुड़ा, तब दरवेश ने उसे आवाज लगाई, ठहरो। शिराज रुक गया। दरवेश ने कहा, मैं जो कुछ तुम्हें दे चुका हूं वापस नहीं लूंगा, उसे अपने इस्तेमाल में लाओ। मेहनत और ईमानदारी से रोजी कमाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतें जिन्हें ये कभी शुमार नहीं कर सकता, लेकिन इतनी नेमतें होने के बावजूद भी इंसान हर वक्त अल्लाह ताला की नाशुक्रिया ही करता रहता है। हमें हर नेमत को गनीमत जानना चाहिए। नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला का वादा है, अगर तुम हमारा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें और देंगे। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्र करने वाला बनाए, अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए और ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।